أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات خذ بالبداية والنهايات خلفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا ولي الحسنة وقاضي الحاجات قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Adapun yang harus pada Allah Ta'ala maka adalah itu satu jua. Halaman 9. Jadi di halaman 9 ini ada 10 perkara yang akan dibahas. 10 perkara itu 5 yang wajib, 5 yang mustahil. Pelajaran yang terdahulu 20 sifat dari wujud sampai mutakalliman. 20 sifat itu yang wajib dan lawanannya yang mustahil. 20 tambah 20, 40. Yang halaman 9 ini 5 yang wajib, 5 yang mustahil lawanannya. Jadi 10, 40 tambah 10, 50. 50 itulah yang disebut aqaidul iman narnya. Jadi Mbah Tuntung 20, ada lagi 5 perkara yang kita nahapi. Dengan lawanannya 5 jadi 10. Nah, adapun yang harus pada Allah Ta'ala maka adalah itu satu jua. Harus di sini maksudnya bukan harus bahasa kita Indonesia. Kamu harus mengerjakan ini, nah lain itu. Lain harus itu maksudnya. Kalau tidak mengerjakan ini akan begini. Ada kayak itu, lain harus itulah maksudnya lah. Maksud harus di kitab-kitab Melayu harus itu maksudnya adalah fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Jadi harus atau jaiz adalah fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Artinya membuat akan segala yang mungkin atau meninggalkan dia. Nah, maksudnya boleh saja Allah Ta'ala itu mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan sesuatu. Bisa saja Allah mengerjakan sesuatu atau bisa saja Allah tidak mengerjakan sesuatu, apapun itu. Maksud bisa saja di sini Allah itu mempunyai hak ketuhanan yang tidak diikat oleh apapun. Tasarah Allah Ta'ala aja kita. Nah, tasarah Allah Ta'ala hendak menggawin apa Sidin? Menjadikan apakah? Tidak menjadikan apakah? Menggerakkankah? Mendiamkankah? Maka Allah bagawi dengan mutlak terserah Sidin itu disebut jaiz ngarannya. Atau orang bahasa Melayu bahari harus. Atau bahasa definisinya fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Sidin memperbuat sesuatu yang mungkin ada, mungkin tiada, atau tarkuhu meninggalkannya atau tidak menjadikannya. Nah, ini cara Allah ba'ulah, cara Allah bekerja. Jadi Allah itu berisi sifat 20. Dengan lawanannya 20, 40 sudah itu sifat Sidin. Nah, sekarang Allah pun ada juga bisi gawian. Nah, cara Sidin bagawin itu di antara khasnya, ciri khas Allah bagawi yaitu fi'lu kulli mumkinin au tarakuhu. Maka kita harus binandu bahwa Allah Ta'ala bila Sidin bagawi murni karena kehendak Sidin. Bukan karena usulan dari makhluk, bukan karena lobby dari makhluk, apalagi bukan karena intervensi dari makhluk. Kalau misalnya sabab kita berdoa siang dan malam, imbahan itu pulang berdoa di dalam Ka'bah pulang. Dengan doa yang populer mustajabah pulang misalnya nih.
Nah lalu mau kada mau Allah Ta'ala ini tersudut. Kada kawa kada mengabulkan. Misalnya kayak itu tuh. Nah tuh kada tuh. Allah kada mungkin tersudut pada hanya satu pilihan. Nah jadi Allah itu tasarah sidin. Walaupun doa kita tadi siang dan malam kita ucapkan dengan doa yang paling mujarab. Di mana-mana tempat yang mustajab kita berdoa. Boleh bagi Allah mengabulkan, boleh tidak. Kenapa? Karena sidin Tuhan. Tasarah ku aja sidin. Nah, maka kita harus menanduk tasarah sidin. Bukan tasarah makhluk. Maka kada boleh kita beranggapan apabila sudah kita mencukupi syarat-syarat hasil itu kada boleh. Rasa pasti berhasil. Sebab hasil adalah Allah yang menentukan. Sebab kenapa hanya sidin yang berisi hak menentukan satu-satunya? Karena memang sidin Tuhan. Nah, sidin bila bagawi, cara khas sidin bagawi, satu, jais atau harus ya kita. Boleh saja sidin mahujanakan, boleh sidin memanasakan. Boleh sidin menggaringakan, boleh sidin menyihatakan. Kita nih misalnya menjaga kesehatan, 4 sehat 6 sempurna. Arti yang ke-6 itu halal ya kalau. Nah, luar biasa sudah menjaga kesehatan, punya sehari ini check up 5 kali. Bila imbas sembahyang 5 waktu check up. Artinya kan kada batahal lagi ya kalau. Ibaratnya tuh cucu samut dengan penyakit halus ketahuan sudah antisipasinya. Nah, saking luar biasa menjaga kesehatannya, makanan dijaga, segala macam dijaga. Nah, maka wajibkah bagi Allah Ta'ala menyihatakan orang itu? Kada wajib. Tasarah Tuhan boleh saja inya tuh garing. Tasarah Allah, bisa saja Allah menentukan orang tadi berdahulu mati pada yang lain. Tasarah Allah Ta'ala aja. Nah, ini perkara-perkara yang mubah narannya. Orang makan sapancian, pancinya diigut-igutnya juga. Nah, pancinya diigutnya segala macam punya makan terus. Wajibkah Allah menganyangkannya? Kada wajib. Tasarah Allah Ta'ala. Boleh saja orang yang makan gancang hampir sapanci habis, boleh saja baginya masih lapar. Kenapa? Karena Allah menjulungi kanyang dan lapar mutlak tasarah sidin. Bukan karena melihat usulan dari makhluk, bukan karena melihat ikhtiar dari makhluk. Murni karena tasarah sidin. Nah, ini yang disebut jais narannya. Siang malam kita berusaha, bermodal dengan keahlian, dengan harta segala macam supaya bertambah sugih. Nah, wajibkah Allah menyugihkan setelah kita berusaha luar biasa tadi? Kada wajib bagi Allah menyugihkan. Kalau pang mau kada mau Tuhan paksa itu menyugihkan aja masalahnya. Nah, apalagi ibarat berdagang kan di simpang yang saraba simpang sudah. Tak kumpulan bubuhan makhluknya di situ berdagang tuh, yang dijual, yang orang perluakan juga. Nah, tetap bagi Allah jais memayuakan dagangannya. Arti jais di sini tasarah Tuhan. Bisa payu, bisa kada. Tasarah Tuhan. Nah, ini yang secara kehidupan kita nyata. Jadi kita jangan takajud bila terjadi sesuatu kada sesuai dengan harapan kita. Karena jais. Majah. Maka orang tadi itu pintar benar. Pintar benar. Harusnya lulus, sekalinya kada lulus. Nah, tasarah Tuhan Nah, lalu yang lebih ekstrim lagi supaya kita tahu dulu. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah supaya kita meyakini bahwa Allah bisa kekuasaan kehendak yang mutlak kada kawa dikakarasi, kada kawa digagagahi. Bila sidin bakahandak memang sidin yang hendak. Bila sidin kada bakahandak memang sidin yang kada bakahandak. Nah, misal orang ini mulai dari dilahirkan sampai meninggal dunia kadada mengerjakan maksiat walau sekecil apapun. Yang dikerjakannya hanya ibadah semata-mata. Siang puasa, malam bangun malam beribadah. Baik perilakunya. Wajibkah memasukkan orang tersebut oleh Allah ke dalam surga? Kada wajib. Kada wajib Allah memasukkan orang itu ke dalam surga. Lalu bagi Allah apa? Jais, harus, bukan wajib. Kada boleh kita beranggapan mantangan kita sudah baik ini segala macam. Wajib Tuhan nabian masuk ke surga mas, wajib. Kalau kada, masalahnya ulun kada ada maksiat kebaikan aja yang ulun gawe. Nah, kada. Bagi Allah Ta'ala jais, harus.
Boleh jadi Allah masukkan kita ke dalam surga, kehendak sidin. Boleh jadi Allah masukkan kita ke dalam neraka, itu pun kehendak sidin. Walaupun kita tadi keadaan kita kayak itu. Nah, kita paling pulang. Nah, seandainya kita mulai dari lahir sampai ke mati, ada kebaikan yang kita gawi, hanya keburukan, hanya maksiat siang dan malam. Wajibkah Allah memasukkan orang itu ke dalam neraka? Kada wajib juga. Lalu bagi Allah apa? Jais. Boleh memasukkan ke dalam neraka, boleh memasukkan ke dalam surga. Nah, maka tidak ada amal ikhtiar atau amal kebaikan atau amal ibadah apapun yang bisa menggagahi kehendak Allah. Yang bisa mengatasi kehendak Allah. Nah, ini dulu, ini etiket narnya. Ada boleh kita menganggap aku ini masuk surga, amalku paling baik, ada boleh. Aku ini sugih sebab aku cangkal pang bawa usaha, ada boleh juga. Aku ini sihat karena aku menjaga malong kesehatan, lalu kita menganggap karena kita menjaga kesehatan sungguh-sungguh, lalu kita diberi Allah kesehatan, kada boleh juga nang itu. Lalu kenapa kita sihat? Kenapa kita sugih? Kenapa kita diberikan Allah Ta'ala kenikmatan-kenikmatan? Dan kenapa kita masuk surga? Murni anugerah Allah semata-mata. Atau dengan kata lain, murni rahmatnya Allah semata-mata. Bukan karena hasil ikhtiar kita. Nah, ini etikat ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa ikhtiar kita kadakawa menghasilkan sesuatu yang kita anggap penting untuk kita? Karena ikhtiar kita ini sababun ghairu mu'assirin. Sebab yang kadang memberi bakas. Memang sebab. Dan sebab itu diwajibkan Allah menggawinya apabila itu perkara yang diwajibkan. Sebab banyak levelnya. Ada sebab yang diwajibkan mengerjakan. Makanya 5 waktu. Puasa Ramadan. Naik haji bila mampu. Itu termasuk sebab ikhtiar hamba yang diwajibkan Allah kita menggawinya. Ada sebab-sebab yang perkara-perkara yang sunnah. Ada sebab-sebab yang perkara yang mubah. Makan. Secara adat, sebab kanyang. Minum. Secara adat, sebab hilang haus. Kita paham yang menghilangkan haus Allah, bukan banyu. Cuma banyu disuruh Allah ditaguk, diminum. Tapi waktu banyu kita taguk, kita kada boleh beranggapan. Kada boleh beranggapan 2 macam di situ. Pertama, kada boleh menganggap yang menghilangkan haus adalah banyu. Pertama, kada boleh. Yang kedua, kada boleh pasti hilang haus. Kada boleh juga. Kenapa? Karena yang menghilangkan haus Allah, dan Allah bersifat jais. Boleh jadi Allah memberi hilang haus, boleh jadi Allah kada memberi hilang haus. Maka orang yang minum banyu, kacak tawakalnya itu kepada Allah, menghadang Allah Ta'ala. Hauskah atau sudah hilang hauskah? Yang ditungguin itu Allah Ta'ala. Walaupun banyu ditaguk. Nah, amun paham kita nang kaya ini, paham etiket naranya. Nah, jangan sampai etiket ini mencederai syariat. Apa yang dimaksud dengan mencederai syariat? Ampih bersyariat. Atau kada menyempurnakan syariat. Batas syarah Tuhan juga pangjah. Berarti kada usah lagi bersyariat. Nah, kada paham naranya. Syariat wajib dilakukan apabila itu diwajibkan. Syariat sunnah dikerjakan apabila itu dianjurkan oleh Allah. Syariat boleh dikerjakan, boleh tidak, apa itu perkara yang mubah. Nah, kada boleh kita kada bersyariat. Kenapa? Disuruh bang oleh Allah. Bukan kita bersyariat karena berpegang dengan syariat, kada. Bukan kita bersyariat karena mengharap atas syariat ini, kada juga. Lalu kenapa kita mengerjakan syariat? Semata-mata menjunjung perintah Allah. Nah, jadi ada i'tikad, ada syariat. I'tikad dibujurakan, setelah bujur jangan mencederai syariat. Syariat digawi, setelah digawi jangan mencacati hakikat. Apa contoh syariat yang mencacati hakikat? Berusaha cangkal, lalu sugih, lalu beranggapan di hati, aku pangcangkal, makanya aku sugih. Nah, cacat hakikat naranya. Sugihnya kita murni kemurahan Allah. Bukan karena ikhtiar kita. Karena ikhtiar kita sababun, sabab ghairu mu'assirin. Kada memberi bekas. Nah, kada memberi bekas.
Jadi kita harus memahami ada ikhtiar yang harus kita laksanakan, ada juga etikat yang harus kita pasang di hati. Itu yang disebut kamil ngarannya. Sempurna aja kita. Yang disebut tahakkuk. Mantap, ujar orang Bahari mantap. Jadi gawi ya, baubat. Garing bang, baubat. Tapi di waktu kita baubat, pandangan hati terhadap obat itu dua. Pertama, kita kada meyakini obat yang mendatangkan kesembuhan. Kenapa? Karena obat sababun ghairu muassirin, sabab yang kada memberi bekas. Satu. Yang kedua, walaupun obat ini larang patin sabiki harganya 100 juta dan ujar dokter pasti sembuh, kita pun kada menganggap sembuh ada kepastian diminum obat ini. Nah, kenapa? Karena kita selain sudah belajar Allah bersifat kudrat, hanya Allah yang memberi bekas, kita sekarang bertambah pelajaran. Allah bersifat jais. Fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu tasarah sidin. Walaupun obatnya larang sabigi harga 100 juta, boleh saja Allah menyembuhkan, boleh juga Allah tidak menyembuhkan. Dan itu telah fakta yang terjadi di kehidupan kita. Jadi Allah langsung mendidik kita dengan sebuah etikat yang memang itu terjadi. Banyakkah kita mendengar? Orangnya lihai berdagang, modalnya banyak, tempat dagangannya tempat strategis, ujung-ujungnya bangkrut. Aja kita mendengar itu. Bersepeda motor ini sudah berhati-hati sudah. Spion 3 mandak. Ada tahan lagi. Berjalan di bawah 40 aja kecepatan. Ya kalau punya seluruh masyarakat Kota Bangkarai melihat sidin tuh mustahil terjadi kecelakaan non sidin karena sangat berhati-hati, rifting segala macam apa, sekalinya malah direnjah truk. Harus berarti maksud harus di sini jais bagi Allah menyelamatkan seseorang walaupun orang tersebut kada tapi sempurna ikhtiarnya. Terserah Allah Ta'ala. Dan sebaliknya boleh bagi Allah kadang memberikan keselamatan walaupun orang tersebut sudah menyempurnakan syariatnya. Nah cuma setelah paham kita mendengar rangka ini, jalur syariat tetap dilaksanakan, dijunjung tinggi, jalur hakikat diyakini dan dipahami. Nah, jadi kita kada takajud, manin tuh aja meninggal aja, makan itu anu, jangan kada takajud kita. Allah bila bagagawi tasarah sidin. Tasarah sidin. Masih itu miskin inilah aja. Maka dulu sugih aja. Tasarah sidin tasarah Allah Ta'ala. Mati ke orang itu aja. Maka di sidin itu sehat bener aja. Olahraga tiap beisukan. Jogging aja orang ini jogging kah. Nah. Boleh aja jogging lagi. Jangan selor handap. Mau selor handap tuh. Lain jogging neranya ini tuh. Jangan selor handap. Imbah tuh pulang sampai yang subuh dulu ya kalau. Belum bersubuh sudah jogging. Itu tak jogging naranya. Nah, bersubuh dulu. Bersubuh toh dulu. Nah, hanya jogging. Mah diwajib kada apa kada langsung jogging seluruh handap pulang. Amun kada Islam kada apa-apa ya kalau itu urusan orang nih kita yang Islam ini jangan kayak gitu. Nah, mengenal Allah bersifat jais, tasarah sidin, mahasilakan satu di hati, akhlak hati lah yang disebut khauf naranya. Jadi kenapa kita mengenal Allah, cara Allah bagawi ini sidin bersifat jais, kada bisa diintervensi, mutlak merdeka. Mutlak sidin bisi kemerdekaan yang mutlak. Supaya di hati kita timbul perasaan khauf, takut lawan Allah. Jangan sampai kita imbah beribadah rasa aman dari neraka. Salah nih tuh. Imbah berbuat baik rasanya nyata masuk surga. Salah juga. Apalagi kita imbah berbuat baik bagus kalau kuat rasa kita tuh pengampunnya surga. Melihat orang ada bagus nerakanya mantu aja. Kada boleh nang itu. Kenapa? Allah bersifat jais. Jadi ada timbul di hati perasaan khauf, takutan lawan Tuhan. Nah, takut lawan Tuhan ini sampai ke level bahwa kita waktu beramal, beribadah, berbuat baik, berikhtiar
kada lagi kita berpegang dengan amal ibadah kita. Selama ini kita memang basic keyakinan bahwa memang segala sesuatu itu Allah yang ianya, bukan amal ibadah. Tapi boleh jadi kita masih iktimat hati, berpegang hati kepada amal ibadah. Kada murni kacak 100% lawan Allah Ta'ala tuh. Nah cuma setelah kita pinandu nang kayak ini, mudah-mudahan kita bujur-bujur mengacak kepada Allah Ta'ala aja. Kada lagi kita mengacak lawan amal ibadah kita, walaupun amal itu digawi. Apa yang kita tunggu-tunggu, yang kita harap dari Allah, setelah kita kada ada lagi yang kita andalkan di diri kita, samacam aja rahmatnya Allah. Jadi orang ini sembahyang nih nah, ini sembahyang subuh, bangun jam 3 sudah, mandi wajib sudah, bapak halat harus deh. Ya kalau imbah itu bacaan, amalia segala macam sampai ajan, imbah tutung ajan tuh wirid antara ajan dan kamat macam-macam dibaca ya hayu ya qayyum la ilaha illallah mubin subhanallah bihamdihi sabrullah macam-macam dibaca ya kalau imbah tuh kamat pulang, imbah tuh subuh berjamaah pulang bawirid pulang sampai waktu israk, sampai israk 2 rakaat pulang, imbah tuh membaca ini sampai waktu duha pulang. Hanyarnya berusaha yang halal pulang. Nah, imbah tuntung duha artinya kan murid tuh kada baugah pada pasahapan kecuali sampai duha waktu. Di hatinya setelah pinandu Allah bersifat jais, tetap ada rasa takutan lawan Tuhan. Dan di hatinya setelah takut lawan Allah, inya kada wani berpegang lawan amal ibadahnya, tapi semata-mata mengharap rahmatnya Allah. Nah, ini yang dikehendaki Tuhan. Ini yang dikehendaki Tuhan, rahmatnya Allah yang diperpegangi, yang diharap, yang ditunggu-tunggu. Arti rahmat Allah itu maras kasihan Allah Ta'ala lawan kita. Nah maka timbullah sebuah prinsip, Allah berbuat baik lawan kita bukan karena kebaikan yang ada di diri kita. Allah menjulungi nikmat-nikmat lawan kita bukan karena kita orang baik. Allah mengabulkan hajat kita bukan karena kita orang bagus. Lalu kenapa Allah memberikan hajat kita, mengabulkan keinginan kita? Karena memang Allah maha baik. Itu jawabannya. Karena memang Allah maha baik. Allah berbuat baik lawan kita, terhadap kita, bukan karena perbuatan baik kita. Tapi Allah berbuat baik dengan kita karena Sidin maha baik. Maka kita pandanglah kebaikan yang di diri kita bukan karena sebab aku, tapi sebab rahmat Sidin. Nah, jadi kita disuruh berbuat baik, beramal baik. Jangan rasa model kaya pasti nih tuh nah, rasa pasti ada boleh. Jangan dihadangi Allah. Jangan dihadangi Allah. Misal berusaha walaupun ikhtiarnya lengkap, yang dihadangi itu Allah. Nah, sama nang kayak kita beribadah ini nah, sehari, seminggu, sebulan, setahun, yang dihadangi siapa? Allah. Maka ujar Ibnu Athilah Sakandari di hikam yang pertama atau min alamatil i'timad 'alal 'abdi nuqsanur raja' 'inda wujudiz zalali. Di antara ciri orang masih berpegang lawan amal, hatinya tadi waktu inya kadada sebab di dirinya, inya rasa guncang hatinya. Misal sabab sembuh ada obat. Sabab sembuh ada obat, maka obat disebut sabab narnya. Maka biasanya kan minum obat rutin. Suatu hari obat habis. Dokternya kadada. Lalu karena sabab kadada di dirinya, ada keguncangan di hatinya. Sampai-sampainya berucap, mati jua aku. Mati jua aku. Nah, ini bukti bahwa hati berpegang kepada obat. Jadi ketika sesuatu sebab kadada di diri kita, kita kada goncang. Kenapa? Karena yang menentukan sesuatu Allah, lain sebab. Nah, ini panjang pembahasan, kita sambung inilah. Insyaallah pulang. Wallahu a'lam dulu. Kita baca Ratibul Atas. Al-Fatihah ya hadratul habib Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa man walahu ila ruhi sayyidina al-habib Umar ibn Abdurrahman al-Atas sahibir ratib
وسيخ بن عبد الله ورسول الله سيدنا الحبيب أحمد بن حسن بن عبد الله العنقص وصولهم وفرعهم أن الله يتغشهم بالرحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يا لطيفا بخلقه بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا. يا لطيف يا عليم يا خبير
يا لطيفا بخلقه يا علما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا علما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الفاتحة لروح سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذريته
وإلى روح سيدنا الباقر المقدم محمد بن علي بعلبي وسوله وفروعه وذوي الحقوق إليه أجمعين وإلى روح سيدنا بركة الصاحب الراتب قطب الأنباس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العنقاسم إلى روح سيد علي ابن عبد الله ورسول إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن بن عبد الله العنقاسم وصلهم وفروعهم وذوي الحقوق إليهم أجمعين ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم يرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكفي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم حدنا بالتقوى والاستقامة وأعدنا من وجبة الندامة بالحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورزقنا كمال المتابعة أحله ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل ما أنزل وهدي وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا وما عملنا من أنواع الخيرات بفضلك لروح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين خصوصا لجميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا وقرباتنا وذوي الحقوق علينا والمسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.